Hello manan kakabsat. Nagala tayo man ti prutas man nga kunada nga lychee. Gagaw atin lang apo ti prutas ito eme. Gagaw atin lang dito banong mabuslo. So kasto iti pinagala o. Gagaw atin lang kakabsat. Datoy. Oh, kakabsat. No sino making kayat ag-like lang tano mawarasan amin nagitay kakabsat ti prutas tayo ni lychee kakabsat pa heart na lang pa subscribe heart heart kasi gayam o kakabsat ato iti ko na da lychee gagaw atin lang kakabsat. Sige ta burase man tay padawat ko man. Ag heart yaking kaya ta padawat ko. Sige.